Kate ko Johar, napay ge menak pe pale asai dañ ar inyo napay ge minanya. Teheñ ale nore training center Chandil re ale hane budbar hilor le hej akan 3 दिवस ट्रेनिंग tahe kana abo chas bas bare tegele ट्रेनिंग ले hataw ke ado teheñ dole ruar lagi do ado ruar marang te uihar je nore mitang kom se kom blog mitang binawañ je abo chas saw sawte huru chas saw sawte aro chet chet ko bon chas dareya onde node una kati nyel riya najara mitang dekhaw nyo ape je jahan leka nito ul dia mane ul jo tin kana nito ma menkan nyel pe he no ul bagan kana no do ul bagan kana menkan no jahan leka nito ul jo akana tina jo akana node nyel pe he mama hot kana ke se kana nyel kana mana marang len khan do tina der dam on ha atina chehra jelo on ha menkan abo hon kage bajemon te abo Rajnagar प्रखंड re alin do Rajnagar प्रखंड kholi hej akana mane abo Rajnagar प्रखंड re ho jemon te abo huru chas saw sawte no nongka ge abo jo jinis ho ja ul dare ho aro eta dare ko bon rohoy dareya abon ar nongka bon chas mabon ar abo ho mane chas bas kate bhagi dhara abo ho noa ko kore kuna mane abo puisa punji mane puisa hijua noa kore kun bon फायदा ya bon taka bon kamawa mane abo area re ho abo jaga do mena menkan abo unka babon chas ya ona chika chas dorkar kan no nyel dia pe tinu chha ul jo kana masal wage marang len khan do no mitang dare re tinu taka no re jo kana tidak ada taka no re mena ano nyel dia pe heke ngate ko oi ma nyel pe tabon am mitang sumu dare do bachi wali noa bagan bhitir re dome dher dare mena ar bite dare re uno jo kana nore do ul jo akana me na ko taka ge latha kana no akore do nongka ge abo ho jete hor dhyan ma ar jete hor chas bas ma huru chaul huru chas saate bare jo jinis ho dare ho rohoy ma ar jemon te nai napay te bon income ma bon ar abo ho puisa taka ho hiju ma huru saate puisa ho bon chas ma inke ge enkan aro nongka ge agla video na ma tobe Johar।